because the answer is uploaded on the computer. Because I had asked the minister all destinations, then bari answer dila. Answer aji dem gatla some few areas. And mullah ki monsoon and dekon GTDC does a lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question. Which are the areas we have identified exactly? And I will tell you why. Whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism? Specific question. Have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. Because ecotourism म्हणलं कितें इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल ट्रॅव्हल टू नॅचरल एरियाज, गांवांनी वॉटरफॉल, ज्या जाग्यांचेर सगळें नेचर आसा त्या जाग्यांचेर वचप, थंय सांबाळून आमी पर्यावरण राखून पर्यटन करप, लोकल कम्युनिटीजांक सपोर्ट करप आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रमोट करप ह्या हेतूंतल्यान आमी इको टुरिझमाची भाशा उलयता. आज पर्यंत स्पीकर सर गोंयची वळख फक्त सन सेंडेन्सीत आशिल्ली. 2022 डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी ती नॅरेटिव्ह चेंज केलो की सन सेंडेन्सी आसा बट गोवा बियॉन्ड बिचीस. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर इको टुरिझमाचेर फोकस घेवचो हे धोरण चालू जालें. एक म्हणल्यार स्पीकर सर एवरी इयर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जी आमची SPV आसा ती फॉरेस्टाच्या जोडपावलान वेगळ्या वेगळ्या वॉटरफॉलान मनसुनाच्या टायमार वी आर ऑलरेडी डुईंग ट्रॅक्स अँड ट्रेल्स. दूधसागर वॉटरफॉल स्पीकर सर जो तुमच्या मतदारसंघात येता तो देशाचो तिसरो हायस्ट वॉटरफॉल 310 मिटराचेर उबो आसा. ते पळोवपाक वर्साक जवळजवळ 2,36,000 टुरिस्ट वर्साक येतात. थोडे जिपीन वतात, थोडे चलत वतात. दूधसागर समज धरलो स्पीकर सर, कोटीगांव सारकेले आमी गांवांत समज गेले डॉक्टर रमेश तळवडकरच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोटीगांव सारकेले मतदारसंघान जॉगरी सारकेले प्रोडक्शन करपाक थंय एक फॅक्टरी आसा, कुस्कें वॉटरफॉल आसा, बांबू करता. हे वेगळे वेगळे गजाल्यो ज्यो गांवांनी जाताल्यो स्पीकर सर त्यो केन्ना कोणाक खबरूच नाशिल्ल्यो. आज स्पीकर सर एक वाटेन आमी भितर गांवांत वता आसतना कितें करचें, एक म्हणल्यार सायट सीइंग जे आमी करताच आणि तातूंत आमी एज सरकार एज वॉटर आमी फॅसिलिटेट करता आसतना लास्ट फ्यू वर्सां बोंडला वायल्ड सँक्च्युरी वे एक्सपिरियन्स द फॉरेस्ट विथ फॉरेस्टर्स हे चालू आसता. तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल्स जे भगवान महावीर सँक्च्युरीन जाता. चारवणे, पाळी, तांबडी सुर्ला, कुस्कें, मैपण, मैनापी, गरपी, सावड्डे, शिवलिंग, बोमा, बेडसारे, वाउल्ला, वज्रा, शाकला असले वॉटरफॉल्सांकडे परत एवरी मॉन्सुनाक अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी वतात. स्पीकर सर हे करता आसतना वी स्टार्टेड बुस्टिंग इट थ्रू प्रायव्हेट प्लेयर्स. सो गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे तुम्ही माजी अध्यक्ष आशिल्ले आणि आता बाब केदार नायक आसा तांणी दूधसागर वॉटरफॉल प्रमोट करता आसतना वी ऑल्सो वेंट थ्रू विथ लोकल प्लेयर्स. लोकल कम्युनिटी कशी करची काय म्हणून एक ल्हानशें उदाहरण म्हणजे पराग रांगणेकर. पराग रांगणेकर म्हणटा तो स्पीकर सर एक गोंयकार who is specialized in nature-based tours in Goa that focus on wildlife, forest, butterflies, birds, nocturnal life, and bioluminescence, which are more than not only travel and tour, but also purpose of education, conservation-oriented experiences than just looking at sightseeing. तशेंच स्पीकर सर आम्ही सोल ट्रॅव्हलिंग म्हणून एक आसा. परत तो गोंयकार जो हेरिटेज वॉक्स, आयलँड नेचर ट्रेल्स, culinary experiences, cultural and village immersions, adventure and workshops हे सुरुवात करता. ह्यो जेन्ना आमी business wise we are putting the communities so that they can make business at the same time tourists can get an experience of the hinterlands. आमी स्पीकर सर हालीच we have come up with the Goa Ayurveda and Wellness Policy 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा धारगळे आसा आणि एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान दोन्ही कडे MOU सायन मारले आणि आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचे नॉर्थ आणि साऊथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू एक्सप्लोर आयुर्वेदा एंड एक्सप्लोर वेलनेस. सो व्हेन इट कम्स टू इको टुरिझम स्पीकर सर इट इज अबाउट हाऊ वी कॅन क्युरेट एक्सपिरियन्सेस, हाऊ वी कॅन अलाव थिंग्स टू हॅपन इन द विलेज अँड गेट अ एक्सपिरियन्स वेर इन्क्लुसिव्हली त्या गावातल्या त्या लोकांक कशे पैसे पावतले आणि तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रीब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच, थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेच,
पण त्या गावात तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इको टुरिजमात आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सिटिंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट and formulating a eco-tourism policy, which is right now under examination. The eco-tourism policy is speaker sir, we will get a proper shape and size of what we want to do. कित्याक ओव्हर टुरिझम जाल्ले नाका. गावांनी फाल्यां जे ओव्हर टुरिझम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जाल्यार कोस्टल बेल्टात थंय जावचे न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिझम प्रमोट करपाक जाय. आणि त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली. होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिव्हाइज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिझम विच इज इको टुरिझम. म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान एअरबीएनबी कडेन एमओयू, मेक माय ट्रिपा कडेन एमओयू, अगोडा कडेन एमओयू टू प्रमोट देम एट द सेम टाइम क्रिएट एसओपीज फॉर देम टू कम एंड स्टे. सो बेड ब्रेकफास्ट आणि होमस्टे प्रमोट करपाक थंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो. सो मनीस टुरिस्ट वता तो तागेर रावता ताजी कलिनरी जेवण आमचे गोंयचे जेवण जेवता आमची हेरिटेज आमचे कल्चर आमचो गांव आमचे गांवपण सगळे ते पळोवंक मेळटा ताका एट द फर्स्ट इन्स्टन्स. ह्याच्या खातीर स्पीकर सर इको टुरिझमाच्या बाबतींत वी हॅव एन्श्योर्ड that overall roadmap sitting with the industry and the academia is being chalked out based on which we are walking the talk. आणि हाज्या फुडें स्पीकर सर आमदारांचे कोणाचे समज विचार असले की तांकां कितें जाय तांच्या गांवांत कितें जाय वी होलिस्टिकली वी विल सिट टुगेदर एंड वर्क ऑन इट. स्पीकर सर मिनिस्टरान बरी एक स्टोरी सांगिल्ली सगळी केली म्हणून इम्पॉर्टंट म्हणलें गार्बेज कितकोन हें करतलो हाव will you take care of the garbage, how will you identify. I have asked you identification किती speaker sir कित्याक water हेका effect of that part on the surrounding areas all that has to be done. हांवें कित्याक मागिल्लें ताका तुवें आयडेंटिफाय केलें काय म्हणून कित्याक इन द नेम ऑफ इको टुरिझम आनी हुंय स्ट्रक्चर येतले नॅचरल तुगेले हॅबिटॅट पासून ते उडयतले हेका लागून आनी गार्बेज तें सगळें उलयलें बाबा गार्बेज लागून तुवें किती स्टेप्स केले. स्पेसिफिक क्वेश्चन ओनली एज फार एज गार्बेज एंड एज फार एज प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरमेंट तो कित करतलो सगळी केले ना आपण सगळी सांगत म्हण आणि एक लास्ट 2 क्वेश्चन विचारता ते आता सांगता एकूच लास्ट क्वेश्चन आणि लास्ट क्वेश्चन बारबो आन्सर दिवपा ना मेको राइट. सो लास्ट इज इन द नेम ऑफ इको तुगेले इको टुरिझमाचेर तुगेले हें कोत्ताय ते कित कोत्ताय तेका ग्रीन वॉशिंग म्हणजे दाखोवपाक सोदताय ग्रीन म्हूण ते हितू कांय ना ग्रीन एक फॅसिलिटी ना ग्रीन म्हूण दाखोवपाक. एक तेगेले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट देखून सारकें आसपाना तेगेले प्रोसेस फॉर गार्बेज सारकें आसपाना बट लेबल दिलाय ग्रीन म्हूण. हे स्टेप्सान हेच्या मुखार हें जायना जाच्याक वो हे आहाय तांकां कितकोन तूं प्रोटेक्शन दितलो एज फार एज दीस इज कन्सर्न. आय वॉन्ट क्लियर कट आन्सर बिकॉज वाय इन द नेम ऑफ इको टुरिझम नाक तीन वचोन जायना नाक तें काडून जायना म्हूण इतलें ओनली टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड हॅबिटॅट. बिकॉज सर 2 प्रश्न विचारले. एक गार्बेज मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गावांतल्यान एवरी विलेज पंचायत इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज एंड सेग्रिगेटिंग एंड गिविंग इट टू द प्लांट काकोडा जावं सालिगांव जावं. जे प्रमोशन आमी डेस्टिनेशन्स करता त्या जाग्याचेर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट सगळें करपाक आमी आयदर द ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स मनीस जो आसा तो करता नाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान जीटीडीसीचे मनीस थंय क्लियर करून दिता ते एज फार एज द साइट्स वेर वी आर प्रमोटिंग आर कन्सर्न. दुसरो प्रश्न ताजो आशिल्लो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॉन्टेमिनेशन. हांव नको टुरिझमाक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट लागना. वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स एनीवेयर नायदर आर वी कॉन्टेमिनेटिंग एनीवेयर. दिस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट where it is required they will put it up and put it. As far as tourism is concerned, Speaker sir, there is no question of me putting up a water treatment plant. Where is the question of ecotourism and water treatment plant erection? Speaker sir, hotelan जेन्ना तूं धाकलेशे पासून रेस्टॉरंट गायलो धाकलेशे पासून होम स्टे गायलो व धाकलेशे रूम्स पासून गायले अंडर इको टुरिझम यू मीन टू टेल मी दॅट देर इज नो फॅसिलिटी दॅट रिक्वायर्ड टू वॉटर एक मॅनेजमेंट यू मीन टू टेल मी स्पीकर सर मिनिस्टर सांगता तो कांय ना म्हणटा ते आमी कोन्ना टुरिझम कोन्ना म्हणटा. मेजर स्टेक होल्डर is the tourism industry as far as garbage is concerned. One of the major stakeholder. आता हितू जर तू सांगो सोदिता की तुका इको टुरिझम प्रोजेक्टान तू कांय करपा नाका जाल्यार आय डोंट नो व्हॉट इज दॅट आनी तो आनीक आन्सर करता बिकॉज व्हॉट ही से तो म्हणटा गार्बेज ट्रिटमेंट विलेज वायज आहा
इको टुरिझम प्रोजेक्ट आहे ते गावात नाही. They are away from the crowd. They are away. That's why I said, that's why I asked him, are you specifically identifying places? If you are identifying, where are the systems in place? एकला को विचारला. Because इको टुरिझम प्रोजेक्ट्स सरकारान आतापर्यंत खंयच गांवांत काडूनात अदर दॅन होमस्टेज. समज प्रायव्हेट एंटिटी समज स्वता एक हॉटेल बांधता ताज्या नॉर्म्सा प्रमाणे कंडिशन्स असताना गव्हर्नमेंट अबायडिंग कंडिशन्स असताना ही हॅज टू एन्श्युअर ऑल स्टॅट्युटरी compliances, whether it is water requirement, power, garbage, sewerage, ते ताणे करचे पडटा. Government cannot get into a private business. He has to comply. नाल्यार rules of the land will follow. The land of कितें आसा. दुसरे स्पीकर होमस्टे म्हणजे कितें? आमी नवो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करना. तुझे घरातलो एक नाल्यार 2 लेटेबल रूम्स त्याच रुमांनी जो कोण पयलीं रावतालो तोच रूम आज तो खाली करता की आपल्याक एडिशनल एनावड मेळटली आनी तातूंतच तो गेस्ट दवरता. सो ताका थंय सोकपीट ताजे स्वताचे हे ताणे स्वता करचेच पडटा फॉर हीज बिझनेस टू रन. वी डेफिनेटली लुक एट कंप्लायन्सीस when homestay is there we do look at this aspect so that this minimum things are available. म्हणून म्हणले स्पीकर सर we have MOUs with Airbnb कित्या खातीर they set procedures SOPs. टॉवेल कसो दवरपाचो, बाज कशी आसपाची, कितें आसपाची, ते बायलेन सर्विंग कशें करप, टुरिस्टाक कसो अटेंड करप, हे सगळे स्किलिंग चालू जाता. स्किलिंग वर्कशॉप्स हॅव बीन डन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ in various parts through Airbnb MOUs and through Make My Trip MOUs, and that is why speaker sir slowly homestay जे 1 2 3 आशिल्ले आज जवळ 200 वर होमस्टे जे झाल्ले आसा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मॅक्सिमम आर इन द रुरल एरियाज which are promoting through women empowerment has been the answer. So आमचे बाब रेजिनाल्डान जे विचारला टुरिझम इज अ इंडस्ट्री म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंट समज खंय कुत्रो आयलो माजरां आयली गार्बेज आयली रस्ते आयले सगळे कलेक्टिवली टुरिझमाक लागता एज अ इंडस्ट्री अँड ऑल कलेक्टिव्ह डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर. बट म्हाका तुजो प्रश्न स्पेसिफिक टू टुरिझम विचारता उलोवंक शकता. Collectively, I will take responsibility to talk to the concerned departments, whether it is solid waste, garbage management, कितें खंय कमी पडला ताका दिश्टी पडला जाल्यार. पूण म्हज्या नजरेन स्पीकर सर खंयचोच नवो प्रोजेक्ट आमी खंयच नवे हातून बिल्डिंगो काडिल्ल्यो ना. आमी जे प्रमोट केला आर ट्रेल्स ट्रॅक्स वॉटरफॉल्स हे जे एक्झिस्टिंग नेचर आसा तेच नेचर दाखोवपाचो आमचो लोकां खातीर प्रयत्न आसा. एक क्लास म्हाका एकूच एश्युरन्स जाय की ते इको प्रोजेक्ट घालता इथे they will be really eco projects and in the name of eco projects because there is policy in place now. He has not identified places where it can be done. He is saying only tourism department is doing it. What about private players? They kitko protect kotala sites in the name of eco tourism. Mui galit mun tem protection kitko घेतलो इतले म्हाका जाय. Garbage तो म्हणटा it is not his job. Industry के job नहीं म्हणतो आपण जाय. Because तो म्हज्या तोंडांतल्यान काडटा. I never said it is not my job. तो खंयचे उतरां घालून घेना हांवें सांगलां सिस्टमॅटिकली कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी आसा रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड आय सेड कलेक्टिवली वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बेटर स्टेटमेंट परत परत काडचो न्हय हे रिक्वेस्ट. Okay, and only thing and local sang whether he will have any effect whether this in ecotourism local कितें identification करतलो ओ कितें स्टडी करतलो where more locals can be involved. That's the only thing. Because ecotourism जे काडटा is with a focus on locals. Where homestays are only run by local only women. Homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे self help groups बाकीचे ते थंय प्रमोट आम्ही करून घेतात through this type of experiences जे हांवें सांगले फॉर एक्झाम्पल पराग रांगणेकर ऍब्सोल्युटली ऑल आर लोकल्स गांवचे लोक जांकां आमी फाटी सत्कार सुद्धा करून काढलो कित्याक एक गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली हे बिकम वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम फॉर इन टर्म्स ऑफ होमस्टे अँड इको टुरिझम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. उलोवपाक उठला इको टुरिझम हो बरो टॉपिक आमगे कलिगान काडलो. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्लियर एश्युरन्स घेवपाक सोदिता. गोंयांत 7 नॅचरल वंडर्स आहे 7 नॅचरल वंडर्स ऑफ गोवा विच आर एन्शियंट गोवाज कोस्टल morphological features. So these 7 features has to be scientifically mapped and documented so that this can help the ecotourism. Our satui tuji mukar hatta so that you can try to make sure that this scientific mapping can take place. One is the prehistoric geoball, a natural oval ball shaped depression centrally located on the Palekeri plateau in Perne. This has to be scientifically mapped. Second is that
Kumburjong 15 kilometers canal, which you have written in your reply. Third is close to Ribandar ferry point, a new green island has been created over 40 years and 50 hectares of land has magically converted and an island has come up there. Half a kilometer of mangroves area has come up. That comes up as a new iconic spot. The fourth one is crocodile shaped cliff at Cabo de Ram, which is one of the most prominent. रणजीबाब प्रश्न विचार. The fifth one is near Khola village, Kankon, 7 seaside caves. The sixth one is unnamed and uninhabited rocky island near Kanangini. And the seventh one is human term shaped grantic gulo in Gule Kankon. Yes, Satui, प्रश्न wonder विचार of the नाही, world. प्रश्न विचार Specific किती question. जो? What the government intends to do in order to ensure that a comprehensive scientific mapping and documentation to legally recognize and notify such features to integrate this scientific baseline into CRZ planning and development control to enhance ecotourism. Because sir, बाप वेंजीन 7 वंडर दिले आणि म्हाका दिसता वेंजी 8वा वंडर. कित्याक 7 वंडर ताणें जे सांगले, maybe listed with archives, maybe listed in various departments. We have not promoted a single of these destinations, what he is talking about. We have not even zoned it as a tourism zone. ताणे समज वंडर काढल्या, त्या लिस्ट घेऊया. बाप सुभाष फडणवीस आमच्या मिनिस्टर आर्काइव्हकडे उलोवन, कोण आसा मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन, आम्ही we will ensure whatever has to be done ahead, we will look at it. ताणे जे लिस्ट दिला, Ecotourism. ताणे जे लिस्ट दिला त्याने शेअर करचे. तातले कितें कितें बरें आसा ते मुख्यमंत्र्याकडे बसून we will take the specifically Minister सांगितलं हांव हे लिस्ट तुका on the floor of the घाता, you can consider. Western Japan regional and insalem. Very specific I will give. The details of the steps taken to protect part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, eco-tourist places are very fragile. They are very fragile and it can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically Mughal Press, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments, whether you propose to introduce any mandatory environmental monitoring mechanism, you can't say that falls on the regional, is correct. Garbage, all these things you have to take form a nodal agencies, because when you are going there, if you are going to do, are you going to ask the environmental together do an audit to ensure that the ecotourism does not lead to environmental degradation? Can you name, if you have done it, can you name at least one legal safeguard that the department has tried to, not an advisory on social media we have seen, Speaker sir, any one normal safeguard that protects specifically ecotourism site from over-tourism in Goa? Speaker sir, sub question C जे आसा, advisories are being published कित्याक सांगले? वारंवार आम्ही आणि forest department are continuously putting things together for the welfare of the tourist. At the same time, Speaker sir, we expect a tourist to be responsible when he comes here, including a local, गोंयकारूय, जो tourist नासता. Ecotourism जेन्ना आम्ही म्हणटा, Speaker sir, we are promoting tourism in these areas. Most of these areas come under forest. So unless we have a policy in place which is stitched with the tourism department and forest department or GFDC, we cannot start doing things which our LOP is talking. But at the same time, Speaker sir, restricted entry, ticketed entry, talking about the rest of the things, wherever these sites are, or what we are doing presently. Coming to this, Speaker sir, advisories, साधे Speaker sir, social media सगळे घालता आम्ही. पाऊस जालो, notified waterfalls विश्वजितान करून घेतले म्हणून थोडे लोक वाचले. पहिले वर्ष 2022 म्हाका याद जाता Speaker sir, खंयच्या तरी खाणीन बिचोलेच्या
कोण तरी भुरगे गेले एकटो बुडून मेलो आणि खंय तरी वाळपय सत्तरी तेवटेन थंय सावड्ड्या हे ज्या सायडीन एरियेन वता आर नॉट प्रोमोटेड बाय टुरिझम नॉर स्पोकन बाय अस नॉर स्पोकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नॉर प्रोमोटेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूण भुरगे ट्रेकिंगाक वता आसतना उदक पळयता तांकां डेप्थ खबर ना भितर पानां ती पांयाक धरतली जाल्यार खबर ना मारता उडी आणि मागीर जेन्ना मनीस ना जाता ते फॅमिलीक जितलो कष्ट जाता स्पीकर सर तितलो आमकांय जाता एज अ गव्हर्नमेंट at the same time speaker sir we would request when the ecotourism policy comes with whatever our LOP is there we will invite him also to share his views on how it is shoti ecotourism म्हणपाक रोहन खोटो एकटो घेवन बसुना it is the all 40 MLAs who have to contribute towards the policy and the other stakeholders so त्यांना तुम्ही सगळे तुमचे लिस्ट दिवचे जाता इतले maximum list we will put it together. Have you fixed any time प्रश्न limit? क्रमांक When will your तीन. ecotourism प्रश्न क्रमांक policy? तीन. Speaker sir, Speaker sir रणजी विहागास speaker sir खंयची पॉलिसी काडच्या पयली हे तुबे मॉल नाका ते नाका हे नाका You are अशा entering the नाका forest. आणि हावजान दाखोवपाक पॉलिसी केन्ना येतली are you going to destroy the पॉलिसी forest? आता ऑन द फ्लोर ऑफ द सकाळी मिनिस्टरां सांगलेलें पॉझिटिव्हली लुक एट द पॉलिसी हे द हे पॉलिसी सारखे न्हू. हांगा पॉलिसी काडिल्ली जाय मागीर गांवार वचून रस्त्यार वचून Policy पॉलिसी म्हणून Speaker sir, कोण सांगता हे? policy क्रमांक तीन. तितको forest चा भितर राहिलो. क्रमांक तीन. How are you रणजी promoting मिनिस्टराकडे ecotourism बसून आणि without GMC the policy, कॅमेराकडे sir? बसून आम्ही Speaker खंयतरी sir, पॉलिसी no, no, ताणे Speaker इम्पोर्ट sir, दिवचे अंत्र्यान आम्ही पॉलिसीचे टाइम विचारपाक Let us सर see. गिव द पॉलिसी without getting into any sort of mechanism, just on social media campaign. This is not a Yes. legal safeguard. स्पीकर सर Speaker आणि sir, कितें करपाचें तें सांगचें forest area. म्हाका प्रश्न विचारला ताणें उत्तर दिवचें म्हज्या ताज्या प्रश्नाचो Give us the ताज्या time frame. प्रश्नाचो ताणें तुम्ही उत्तर also त्या forest दिवचें चा एडवायझरी भितर सुद्धा आमी हे घालता रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट मागता रिजनरेटिव्ह टुरिझमाचेर उलयता आमी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट सोसायटी एंड द पीपल इन द कम्युनिटी आणि कितें करूं प्रश्न क्रमांक तीन. तुझं हांव 3C घेता बट सकाळी तुवें सांगलेलें मिनिस्टरांगे बिहेवियर हेजेर आणि आज परत हे जाता तुवें हेजेर एक्शन घेवपाक जाता मॉर्निंगूच तुवें सांगिल्लां